शुक्रवार रात भर हुई भारी बारिश के कारण कुलाशौर कुमारघाट को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 208 पर भूस्खलन हुआ। शांतिपुर स्कूल के पास करीब 3:30 बजे एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे संचार पूरी तरीके से टूट गया। बिजली के खंभे उखड़ जाने से स्थिति और भी जटिल हो गई है। বৃষ্টি বিরাট প্রচুর বৃষ্টি এখন মানে গাড়ি টাড়ি আটকাইল নি? গাড়ি তো পুরো আটকাইল, সব গাড়ি আটকাইল। কোন রাস্তা? দো রাস্তা শেষ। স্কুলে কত হয়েছে? স্কুলে তো কত বান্ডরি বাংছে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 1 নম্বর ওয়ার্ড। কোন জায়গা? এটা সাবদুল। তুমি কিটা চান? এই রাস্তা দেখই তো। কালকে তো সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি দেওয়ার পরে বাতাসও আসলো, এরপরে এই যে তেলের গাছগুলা বৃষ্টির পাশে ঘুরতে ওই পুরোনো গাছটা রাস্তা করে ব্লক করে দিচ্ছে। এটা কোন জায়গা? ওই জন্যগুলাই কত নম্বর ওয়ার্ড? আপনার নাম? এছাড়াও আরো কোনো পড়ছেন? এদিকে তো পয়সা বাড়িতেও আসি না তো আমরা শুনলাম সামনে রাস্তা বন্ধ 10 পরিয়া। হইতে পারে। शुक्रवार सुबह कुलाशहर से कुमारघाट रेलवे स्टेशन जा रहे सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंस गए। लंबे समय इंतजार करने के बाद वाहनों को आखिरकार कुलाशहर लौटना पड़ा। यात्रियों की परेशानी चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच उजान जिला के वार्ड नंबर 5 में कई पेड़ उखड़ जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने कहा, यह नुकसान एक भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई। लोग असहजता की स्थिति में है। এখানে কালকে রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, অনেক বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি পড়ার ফলে এই রাস্তার যে দেয়াল গতি, এরপরে শান্তিপুর এখানে স্কুলের পাশে এখানে কালকে বৃষ্টির পরে অনেক জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এই দশপুরিয়া একটা পুরো মেন রোড ব্লক হইয়া সেটা পেছনে স্কুল আছে, স্কুলটার পিছনে গিয়ে মাটিটা ধাক্কা খাইছে। অনেক জায়গা বড় দশপুর। এখন কি রাস্তা বন্ধ? রাস্তা বন্ধ এখানে। কোন জায়গা? এটা হচ্ছে গিয়া বলেহর আর 10টা যেখানে পড়ছে এটা হচ্ছে শান্তিপুরের লাস্ট, বলেহরের লাস্ট। আপনারা কি চান? চাই যে এটা রাস্তা তো দেওয়া ওই যে কাজ করছে, যে এটা তো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অনেকটা। এই কারণে তো সেদিন এখানে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই রাস্তার টিলা থেকে মাটি পড়িয়া যাইতেছে গাড়ি তো যাইতেছে এখানে প্যাক জমা হইয়া এই টিপার গাড়ি সম্ভবত আমি দেখছি না ভিডিও। টিপার গাড়ি এটা এখানে প্যাকের কারণে গিয়া তো ওই টিলাতে গিয়া টাকা লাগছে। যদি অন্য কিছু হইতে দিলে তো আরো অনেক বড় সমস্যা হইল না। এই রাস্তা তারা করছে, তারার যে গাফিলতির কারণে হয়তো এটা হইতেছে। যদি সময় সময় যদি খাস্তা করিয়া যাইতো বা দেখতে যাইতো তাহলে तो খুবই ভালো হতো। इतना ही नहीं, बेलाहार इलाके से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 208 के कई हिस्से भारी बारिश के कारण ढह गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही मरम्मत शुरू नहीं हुआ तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। इस समय भारी बारिश ने एक और जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर संचार व्यवस्था लगभग ठप हो चुकी है। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण आम लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।